We're continuing our study on parables. Vi fortsætter vores studie på lignelser. Just want to quickly review what we discussed yesterday. Jeg vil bare gerne hurtigt gennemgå, hvad vi diskuterede i går. We defined what the word itself meant. Vi definerede, hvad selve ordet betyder. It means to throw something near another object. Det betyder at kaste noget tæt på et andet objekt. And the purpose for doing that Og formålet med at gøre det is to see the relationship between these two objects. er at se forholdet mellem disse to objekter. The reason why people find it difficult to follow through with these concepts Grunden til, at folk finder det svært at følge med i definitionen af disse koncepter, and then see their application, og så se deres anvendelse. and this week when I talk about application, Og den her uge, når jeg snakker om anvendelse, I'm referring to the studies that Sister Tess is doing. så refererer jeg til de studier, som Søster Tess giver. Unless she specifically points it out, Medmindre hun specifikt peger på det og viser det, you may not even see that parables are even being used. så kan man muligvis slet ikke se, at der bliver brugt lignelser i hendes studier. This morning Denne morgen and yesterday, og i går, the discussion between the comparison of a sheep and a person is easy to see. var diskussionen mellem lignelsen mellem et får og et menneske let at se. And the reason it's easy Grunden til, at det er let, is not so much that it's a simple model, it's just that we're used to having that model placed before us. skyldes ikke, at det er en let model, men at vi så ofte har den model foran os. And we've been conditioned to think that is all parables are about. Vi er blevet vant til at forstå, at det er alt det, som lignelser det handler om. And that's why these studies, particularly the Midnight Cry study, Det er derfor, at de her studier og midnatsråbsstudiet is difficult to take hold of er svært at gennemskue og forstå, because it uses parables in a way that many of us are not familiar with. for at det benytter lignelser på måder, som mange af os ikke er bekendte med. Now, this should not be a surprise to us. Så ikke være This overrasket over det, movement for decades at den her bevægelse i årtier has gone to Isaiah 28, har gået til Isaias kapitel 28, verses 10 and 13. vers 10 og vers 13. And what have we done? Og hvad har vi gjort? Let's just read one of those verses, Lad os læse en af de vers, in case you're not familiar with them. men hvis du ikke er bekendt med dem. We'll just read verse 10. Lad os læse vers 10. Isaiah 28, verse 10. Isaias 28, vers 10. What I want you to notice is the phrase line upon line. Jeg vil gerne have, at I bemærker sætningen linje på engelsk. Explain that. Portuguese is not. Bud på bud på dansk. På engelsk oversættes det linje på linje. På dansk er det bud på bud. Translate into Portuguese. Eller regel på regel. Okay. Isaias 28, vers 10. Til der er bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Lidet her, lidet der. På engelsk lyder det, at der er linje på linje, linje på linje. Bud på bud, bud på bud. In the English it says line upon line, as you've just been told. På den engelske King James version står der linje på linje, But the Portuguese translation, men den portugisiske oversættelse, the one that Brother Gabriel just read to you, den som Bror Gabriel netop læste for jer, is probably a more accurate rendition of what that verse is trying to portray. er muligvis en mere korrekt gengivelse af, hvad det vers egentlig forsøger at vise og fortælle. It's not that the word line is a mistranslation.
Det er ikke det, at ordet linje er en dårlig It's just oversættelse. the word itself Det skyldes, at selve ordet, doesn't portray the intention that God wanted to make. selve ordet ikke portrætterer den intention, som Gud egentlig vil vise i verset. Eller den idé, som Gud vil vise. So when it uses the word mandate, Så når den bruger ordet mandat, it's probably a much better translation, I think. på portugisisk, er det muligvis en bedre Now, oversættelse. the reason why I use this as an example Grunden til, at jeg bruger dette som et eksempel, is because we've taken this concept er, at vi har taget dette koncept of a mandate or a rule af en regel, eller or an et bud, obligation eller en obligation, which God is going to check whether or not you're fulfilling, som Gud vil undersøge, om du udfylder eller ikke gør. and we've stretched that Og vi har udstrakt det to mean the life of Moses. til at betyde Moses liv. So I want us to realize Så jeg vil gerne have, at vi indser, that we've taken biblical statements at vi har taget bibelske udtalelser, which mean one thing. som betyder én ting. It's about the rules and regulations. Det handler om reglerne og reguleringerne. It's about rules and regulations Det handler om regler og reguleringer between God and his people. mellem Gud og hans folk. And we've turned that phrase Vi har gjort den sætning to til. mean the life of Moses Vi har fået den sætning til at betyde Moses liv, or the life of Christ, eller Kristus liv, or 46 years eller in the 46 19th år century. i det 19. So århundrede. when you realize what we're doing, Så når man indser, hvad det er, vi gør, I'm sure most of you are comfortable. jeg er sikker på, at de fleste af jer har det okay med det. Worse than comfortable, Måske værre end okay med det. many of you actually believe that's what this verse is teaching. Mange af jer tror faktisk, at det er, hvad dette vers virkelig lærer jer. That it's actually teaching about the life of Moses or the life of William Miller. At det rent faktisk lærer jer om Moses liv eller William Millers liv. That's not the direct reference of what this verse is about. Men det er ikke en direkte reference af, hvad dette vers egentlig er. But we feel Men that vi we have the føler, prophetic license at vi har den profetiske tilladelse til to take this concept at tage dette koncept of Isaiah 28 fra Isaias 28 and extend it, og udvide det, extend its meaning, udvide dets betydning, take it at its broadest level, tage det på dets mest brede niveau, største niveau. not a very restrictive or narrow perspective of these words. Ikke et lille eller begrænset perspektiv på disse vers. So today, Så i dag, when a message comes når et budskab kommer, that takes the methodology or the rule of parables der tager lignelsernes metodikker eller regler, and extends them and stretches them in a way that you might find uncomfortable, og udvider dem og udstrækker dem på en måde, som du måske føler er ubehagelig eller forkert, just think. så tænk blot, Put yourself in the shoes of a regular Adventist brother or sister. sæt dig selv ind i en normal adventistbroder eller søster, And realize what we're asking them to do, og så se, hvad det er, vi beder dem om at gøre. to stretch their understanding, Når vi beder dem om at udvide og udstrække deres forståelse, to expand their perspective, their very narrow perspective of inspired statements like til, this. til at udvide deres snæversynede perspektiv på guddommelige vers som dette. So a boy that Så has a ball thrown to him Så en dreng, der får en bold kastet hen til sig, meets all the criteria, all the dictionary definition of what a parable is. opfylder alle kriterierne, alle ordbogsdefinitionerne af, hvad en lignelse egentlig er. And we then go beyond that. Og vi går så endnu videre, et skridt videre end det. I would normally
revise or review what we spoke about. Jeg vil normalt gennemgå, hvad vi talte om, Sobre o que nós temos falado ontem. But I think this morning you had a good review of the subject. men jeg tror, I havde en god gennemgang af det emne i morges. Revisão desse assunto. So I won't go over the thoughts and ideas that we discussed, Så vil jeg ikke gå igennem de emner, som vi diskuterede. Que foram passados aqui. except to remind us Men jeg vil gerne påminde os om, Queria lembrar vocês of the idea of juxtapositioning. af juxtapositioneringsideerne, eller det at sætte Remember the noget ved picture siden af that we hinanden. had? I husker det billede, som vi havde. We took a picture. Pegamos aqui Vi havde denne struktur. We had a mountain Vi havde et bjerg, montanha and we had a person. og vi havde en person. uma pessoa. The question is, E a pergunta Spørgsmålet er, who's taller? hvem er højest? And there's no way of knowing Og det er der ingen måde, man kan vide på, unless you have a reference med point. mindre man har et referencepunkt. Unless you're certain Med mindre man er sikker på, seja seguro that this person is standing next to the mountain, you can't compare the two. med mindre man er sikker på, at denne person står ved siden af bjerget, så kan man ikke sammenligne de to ting. da montanha, você não vai ter como comparar. This simple example Det er det simple eksempel, highlights the problem many of us are facing. belyser det problem, som mange af os står overfor. We don't know when to compare and contrast things. Vi ved ikke, hvornår vi skal sammenligne og kontrastere noget. E contrastar as coisas. One more point that we want to keep in the back of our minds. Endnu en pointe, som vi bør Que vocês tenham have i baghovedet. When we think about the natural and the spiritual, Når vi tænker på det naturlige og det åndelige, espiritual, we want to remember that to make things work, both have to follow the same rules. så bør vi huske, at for at que para que begge ting skal fungere, så skal de følge funcionem, de samme regler. vamos seguir as mesmas regras. So I just want to read a few Spirit of Prophecy quotes Så jeg vil blot gerne læse nogle citater fra profetiens ånd, to show how Ellen White uses this concept of parables. for at vise, hvordan Ellen White hun benytter dette lignelseskoncept. Conceito de parábolas. So we've got parables, Så vi har lignelser, juxtapositioning, juxtapositionering, eller det at sætte noget ved siden af noget andet, so parables and juxtapositioning, så lignelser er det at sætte noget ved siden af noget andet. compare and contrast, Det samme som at sammenligne og kontrastere noget. and natural Natural, Og and spiritual. naturlige ting og åndelige ting. Det naturlige og det Got three åndelige. references here. They're all in the English, I'm afraid. Vi har 3 henvisninger her. Jeg er bange for, at det alt sammen er på engelsk. temos aqui três referências, duas delas em inglês apenas. I'll give you the reference for this in a moment. Så jeg vil give jer referencen, henvisningen for dette om et øjeblik. It's only one line that we want to read from here. Der er kun en sætning, som vi gerne vil læse herfra. Ler daqui. Isso é do livro Parábolas de Jesus. O 1.1. Same? Got PJ here, it's the same. 68. Så det er Christ Object Lesson I want 141, to pick up paragraf the 1. second sentence. Vi vil begynde fra den anden sætning. Parábolas de Jesus 68.3. Could I add line upon line to this same reasoning? To the reasoning that's on the board? You can, Pode. if you're going to stretch what line upon line means, Det kan man, hvis man vil. Du vil udstrække, hvad linje på linje betyder. because in its original context, it's just rule upon rule. For i dens originale kontekst, så betyder det regel på regel. Sobre regra. We take that statement and we stretch it to mean something much broader than
it's Vi written tager den into. udtalelse og udstrækker den til at betyde meget mere, end den egentlig betød. do que ela quis dizer no seu sentido original. So we'll read from the second sentence. Så vi vil læse fra den anden sætning. Segunda sentença. The lesson is drawn not by comparison, but by contrast. A lição é tirada não por En lektie læres ikke ved sammenligning, men ved So ved en we're not even kontrast. reading the context of what this parable is. Så vi har ikke undersøgt konteksten af, hvad den her paragraf den handler om. It's the story of a neighbor, Det er en historie om en nabo. but the point we want to pick up Men den pointe, som vi gerne vil samle op herfra, is that parables have lessons for us, det er, at lignelser, de har, and this meget lesson at give that's til being os. drawn here, Og den her ting, som vi kan lære fra det, she says, is not by comparison, but by contrast. siger Ellen White, at det ikke er ved sammenligning, men ved kontrastering, eller ved en So kontrast. the way she uses this phrase, compare and contrast, here, Så måden, som hun bruger sætningen på sammenligning og kontrastering, hopefully you can see, håber jeg, at I kan she's se. saying compare means the same, Hun siger, at sammenligne betyder det samme som, and contrast means different. og kontrastere betyder forskellig. So the lesson we want to learn about God, Så det, som vi gerne vil lære om Gud, the spiritual, det åndelige, we're going to learn that lesson den lektion vil vi lære, not by seeing how a natural person is the same as God, ikke ved at se, hvordan en naturlig person er det samme som Gud, but by seeing how this person is different than God. men ved at se på, hvordan denne person er forskellig fra Gud. Can we see how she's using this phrase and how Can we- this parable works? Kan vi se, hvordan hun bruger denne sætning, og hvordan lignelser fungerer? E como uma parábola funciona, If you want to know what God is like, Hvis du vil lære, hvordan Gud er, como Deus é, who can you look at? hvem kan du så se på? para quem? Look at a shepherd. Du kan kigge på en hyrde, Look at a pastor. du kan kigge på en præst. You could do another thing. Man kan gøre en anden ting. If you want to know what God looks like, Hvis man vil vide, hvordan Gud ser ud, Parece. who else can you look at? hvad kan man ellers kigge på? Você pode olhar. You can look at Satan. Man kan kigge på Satan. Para Satanás. You can see what God looks like by looking at Satan. Man kan se, hvordan Gud ser ud ved at kigge på Satan. Deus se parece olhando para Satanás. If you've got the text in front of you Hvis du havde teksten foran dig, and you read along with me, og du læste sammen med mig, my question is, can you see that in that sentence? er mit spørgsmål, kan du se det i den sætning? Aqui nessa sentença. The lesson to learn is about God. A lição Lektionen, som er lært, handler om Gud. You learn that lesson Du lærer den lektie que aprende by seeing how bad a human being is. ved at se, hvor dårligt et menneskevæsen er. o mal é o ser humano. And therefore God is what? Og derfor er Gud hvad? Deus é que? The direct opposite. Det direkte modsatte. Oposto, exatamente o oposto. You don't learn about God by comparison, Man lærer ikke ved Gud ved sammenligning, Com a comparação, by similar, ved noget, der ligner noget, similitude, but by contrast, med ved kontrast, by difference. ved forskellighed. diferenças. And many people are not aware of this. Og mange mennesker er ikke bevidste om dette. You might think it's guesswork Man tænker måske, at det er gætteri, Adivinhar. or it's logic. eller det er logik. I say Jeg siger, this is one of the primary methods that we have at det er en af de primære metoder, som vi har, Vários que nós temos. for doing what? for at gøre hvad? Fazer o quê? For digging out hidden treasure. For at udgrave gemte skatte. Tesouros escondidos. In this example, the hidden treasure is God's character. Og i dette eksempel er den gemte skat Guds karakter. O caráter de Deus. Instead of giving us a story about this really good person, I stedet for at give os en historie om den her rigtig gode person, Pessoa tão boa. what lesson did we get? hvilken lektie får vi så? About a bad person. Vi har en dårlig person, So you learn som man lærer by contrasting things. ved at kontrastere ting. Dando coisas. How do you know Como você Hvordan ved that du, this is red? at denne her er rød? How do you know? Hvordan ved du det? Because you've been trained Fordi du er blevet trænet using what methodology? til at bruge hvilken metodik.
Compare and contrast. sammenligning og You kontrastering. compare this color with this one. Du bliver nødt til at sammenligne den her farve med den her farve. And each of us, Og hver er from enkelt af os childhood, fra barnsben now af, have a mental picture har nu et mentalt billede af, of the comparison of these two colors. sammenligning af disse to farver. And now it's so automatic, Og nu er det så automatisk, we don't even realize that we're doing this. at vi slet ikke opdager, at vi gør det. Human beings, Mennesker in the construction of our brains, i vores hjerners konstruktion we are programmed, er vi programmeret. we are created Vi er skabt to search out for patterns. til at lede efter mønstre. I don't know if you are aware of that science that is now being brought forth. Jeg ved ikke, om I er bevidst og har hørt om den videnskab, som nu kommer frem. Scientists are now learning, Videnskabsfolk lærer nu, proving, if I could say, de beviser nu, what every single one of us have experienced. hvad hver enkelt en af os har erfaret og oplevet. If you laid on the grass Hvis vi lagde os på græsset, and you looked at the sky, og vi kiggede på and you saw himlen, the clouds, og vi så skyerne, what would happen in a few moments? hvad ville der ske efter nogle få øjeblikke? You wouldn't sleep. Vi ville falde i søvn. What would you see in those clouds? Hvad vil man se i de skyer? You begin to see patterns, Man vil begynde at se mønstre, shapes, former, faces. ansigter. It's a natural human response. Det er et naturligt menneskeligt fænomen eller We are respons. designed to do that. Vi er skabt til at gøre det. We are created that way. Vi er skabt på den måde. So what does that tell you about God? Så hvad fortæller det dig om Gud? Not only is he the wonderful numberer, Ikke kun er han den fantastiske, he loves Talmand. patterns. han elsker mønstre. He thrives on them. Han nyder det. And Satan Og Satan exploits this. udnytter dette. It's extremely easy for him Det er ekstremt let for ham to deceive you at snyde dig, because you're programmed to search out patterns. for du er programmeret til at lede efter mønstre. If I showed you a pattern Hvis jeg viste dig et mønster of a cloud af en sky, that looked like the face of God, der havde Guds ansigt, thousands of people tusinder af mennesker would be beguiled and tricked into thinking this was correct and true. ville være snydt og narret til at tro, at dette var rigtigt. This is why we have such an interest in the paranormal or aliens. Det er derfor, vi har sådan en stor interesse i det overnaturlige, det fremmede. As soon as you see a pattern, Så snart man ser et mønster, you gravitate to try to make sense of it. så forsøger man at få det til at give mening. Så forstå God det. is going to use this Gud ability that we have. vil bruge denne evne, som vi har. And when we speak about hidden treasure, Og når vi taler om gemte skatte, it's not the words. Remember we spoke about those codes. så er det ikke ordene. I husker, vi talte om disse koder. This is not some kind of mystical or mathematical coding that we're searching out. Det er ikke en form for mystisk, matematisk kodning, som vi leder efter. The patterns that we're talking about De mønstre, som vi taler om, are comparing the natural with the spiritual, er at sammenligne det naturlige med det åndelige. I dette tilfælde det gode med det dårlige. Og når man gør det, så kan man finde sandheder, som ikke er åbenlyse. Det håber jeg, at vi alle sammen kan se. I vil se det igennem skrifterne. I fortæller mig det modsatte. Jerusalem. Det modsatte er Babylon.
Så hvis man gerne vil lære om Babylon, Jerusalem, hvis man gerne vil lære om Jerusalem, sobre Jerusalém, what can you study? hvad kan man studere? poderia estudar. You can study Babylon. Man kan studere Babylon. You can see the good, Man kan se det gode you can understand about the good og forstå om det gode Cerca do bem, by studying the bad. ved at studere det dårlige. você estudar o mal. So, who's the king of the north? Så hvem er Nordens konge? Norte. The answer is it depends. Svaret er, det kommer ind på meget. I heard Come one on, answer Parminder. here and one answer at the back. Jeg Two hører et different svar her, answers. et andet svar bagved. 2 forskellige svar. So, I could ask Så jeg kunne spørge, who the true king of the north is. hvem den sande Nordens konge er. The true. Den sande. B-E-D. Is that it? Oh, D? Er det sådan, det staves? So, there's a true king of the north, Så der er en sand Nordens konge. En and rigtig there's a Nordens false konge. king of the north. Og der er en falsk Nordens konge. How do I even know there's a true one? Hvordan ved jeg overhovedet, at der er en sand Nordens konge? I think it'd be hard pushed if you were just looking at the Bible to even know that this exists. Jeg tror, det er svært, hvis man kun kigger på Bibelen og vide, at den her overhovedet eksisterer. You can build an argument, Jeg kunne bygge et argument, a konstruere et argument, logic, noget logik. but the easiest Men det and letteste, the safest way den sikreste måde, is by using parables, er by ved at bruge comparing and lignelser, contrasting, ved at sammenligne og kontrastere, to understand for at forstå, why the false, Satan, hvorfor det falske, forkerte, Satan, dreams and thirsts and desires to be the king of the north. drømmer, tørster og higer efter at blive Nordens konge. Do you even know that Babylon isn't north of Jerusalem? Ved vi overhovedet, at Babylon er nord for Jerusalem? It's actually east of Jerusalem. Fordi det er faktisk øst for Jerusalem. I noticed yesterday Jeg noterede in Sister Tess's går presentation, i Søster Tess præsentation, when she gave the directions of the compass, hvor hun gav kompassets retninger. and she started labeling the 4 generals, Hun begyndte at sætte navn på de 4 generaler. and we had Ptolemy here. Vi havde Ptolemy her. I think people are expecting for Seleucus to be here, Jeg tror, folk forventede, at Seleucus skulle være oppe i Norden her. and she ended up putting Seleucus here, Men hun endte med at placere Seleucus her i because østen, Babylon is to the east, fordi not to the Babylon north, ligger i østen og ikke i Norden, which is another important thing that we need to learn. hvilket er en anden vigtig ting, som vi bør lære. The concept of geography. Eller det vigtige, som vi skal lære, en anden vigtig lektion, It's det an er area konceptet om that, geografi. This movement is very weak in. Det er et område, hvor vi i den her bevægelse er meget We're not svage. familiar with using geography to decode prophecy. Vi er ikke bekendt med at benytte geografi til at afkode profeti. We need to become more familiar with doing that. Vi bliver nødt til at blive mere bekendte med at gøre det og benytte geografi. So, when we compare and contrast things, Så når vi sammenligner og kontrasterer ting, think this is an example, så er det et eksempel. I think a good example, Jeg tror et godt eksempel, where we can learn about God at vi kan lære om Gud by understanding Satan. ved at forstå Satan. We've got the true Vi har det sande and the false. og det I want to falske. change the word false Jeg vil gerne ændre ordet falsk to counterfeit. til en modsætning, eller noget, der er mod noget andet. So remember this word counterfeit Så husk på dette ord, and the purpose of even ever studying the counterfeit. og formålet med overhovedet at studere det modsatte. If any of you have been Hvis nogen af jer nogensinde har været to evangelistic series that our church holds, til evangelistiske serier eller kampagner, som vores what is kirke den one thing afholder, that they drum into you at those seminars? hvad er
en af de ting, som de har meget fokus på i de seminarer. They'll all use this adage or this story. De vil alle bruge denne historie. If you want to learn anything about things that are not true, Hvis man vil lære noget overhovedet om ting, som ikke er sande, what are you supposed to study? hvad skal man så studere? The true. Det sande. They use this concept of counterfeit money. De bruger det eksempel på counterfeit Bankers money. are taught what a note looks like, a dollar Forfalskede note. sedler. Bankerne, de lærer om, hvordan forfalskede sedler ser ud. They don't show them counterfeit notes. Det viser dem ikke forfalskede sedler. They only show them the true. De viser dem kun de sande og rigtige sedler. You study that so much Det studerer man så meget, that you can learn or spot what the counterfeit is very at easily. man så meget let vil lære at kunne identificere det forfalskede, falske. Because that concept is so ingrained in us, Så fordi det koncept er så dybt indgravet i os. there are some people, Der er nogle mennesker, like us, ligesom os, who don't even understand why we'd want to focus upon this counterfeit. som slet ikke forstår, hvorfor vi vil fokusere på det der forfalskede, det falske. Because somewhere in the back of our minds, we think it's actually wrong to do that. Fordi et eller andet sted i vores baghoved, der tænker vi og synes, at det egentlig er forkert at gøre. Maybe some harm will come to us if we Måske- study Satan's kingdom. Måske vi vil tage skade, hvis vi studerer satans kongedømme, eller noget i den stil. I want us to see, if you're not seeing it already, that idea is a wrong model. Hvis I ikke ser det endnu, så vil jeg gerne have, at I ser, at den tænkning, at den model er en forkert model. It's limiting and self-defeating. Den er begrænset og selvdestruerende til en vis grad. You can't just go to God's kingdom Man kan ikke blot gå til Guds and kongedømme, look and see, Guds oh, rige, that looks like Satan's kingdom og over se, there. hey, det ligner faktisk satans rige derovre. The truth doesn't always show you what the false looks like. Sandheden viser ikke altid, hvad det falske ser ud som. We have strong lines of evidence Vi har stærke linjer that you can af study the bevis på, false at man kan studere det falske, to glean insights into the true. og derved få meget indsigt og indblik i det sande. And if you're not willing to accept that concept, Og hvis man ikke er villig til at acceptere det koncept, which is against eller den Adventist idé, education, som strider imod adventistisk feels counterintuitive, uddannelse, det føles but unless you're willing to modintuitivt. do that, unless you're willing to do this, Medmindre du er villig til at gøre det, you will remain blind to much light, så vil man forblive blind til rigtig meget and you lys. won't understand where we are today in Earth's history. Og du vil ikke forstå, hvor vi er i dag i jordens historie, verdens historie. Because the story that brings us here, For historien, som egentlig bringer os her, as portrayed in Christ Object Lessons, page 68, som illustreret i Christ Objects Lessons 141, we arrive here paragraf 1, så ankommer vi her, not by comparison, but by contrast, ikke ved sammenligning ved kontrast og ved at kontrastere, as Ellen White mentions. som Ellen White hun So I nævner. want us to see that. Så jeg vil gerne have, at vi ser det. I'm going to read the next one. It's devotional. Jeg vil læse det næste, det er en andagt. Our high calling. I don't know if it's in Portuguese. Our High Calling på engelsk. Yeah? Nossa alta vocação. The same? AV. AV 282.3. AV 282.3. Alta vocação 282.3. So I want to read the third sentence, I think So- it is.
Jeg vil gerne læse den tredje sætning. Yes? And I want to begin with if. Ponto 2. Okay, I think it says a little different division here. Ponto 4. Should begin the great teacher. Alguém encontrou? Vi kan begynde med den store Ja. lærer. 284.2. 284. So I'm going to read the third sentence. Så jeg vil læse den første sætning. If he can fasten the mind upon the future life and its blessedness in comparison with the temporal concerns of this world, the striking contrast is deeply impressed upon the mind, absorbing the heart and soul and the whole being. Hvis han kan fæstne sindet på det fremtidige liv og dets velsignelser til sammenligning med de midlertidige bekymringer af denne verden, så er den stærke kontrast, skaber den stærke kontrast et stort indtryk på sindet, som absorberer hjertet, sjælen og hele væsenet. Yes. Okay, here they skip a few parts. Aqui no português não está completo, pelo que eu vejo. Diz aqui, absorvendo o coração e alma de toda coisa. So it's the first part of that sentence that I wanted to pick up. Så den første del af den sætning, som jeg gerne vil samle op. She's going to use these words, compare and contrast, slightly differently now. Hun vil nu bruge ordene sammenligne og kontrastere en lille smule anderledes her. She's picking up the concept of the spiritual and the natural. Hun samler koncepter om det åndelige og det Future life is spiritual. naturlige frem. Det fremtidige liv, det er åndeligt. This world, temporal, is natural. Denne verden, det midlertidige, er det naturlige. So she's going to compare the two. Så hun When she sammenligner de compares to. the two, Når hun sammenligner de to, you see a striking difference. så ser man en slående forskellighed. En Or as slående, she says, a striking forskel. contrast. eller som hun siger det, en slående kontrast. Chocante. I don't think we realize that we are immersed in a parable world. Jeg tror ikke, at vi indser, at vi er omgivet af en lignelsesverden. Cheio de parábolas. Not even just the scriptures, but our day-to-day lives. Ikke kun i skrifterne, men i vores daglige liv. There's one more that I've given us. Der er en mere, som jeg har givet os. We won't read this one. Vi vil ikke læse den her. It's a magazine called The Present Truth. Det er et magasin, der bliver kaldt Den Nuværende I Sandhed. don't think this will be in Portuguese. Jeg tror ikke, at det vil være på portugisisk. But she speaks about comparison and contrasting. Hun snakker om lignelse og sammenligne og kontrastere. I want to turn our attention now Agora quero voltar a nossa Jeg vil gerne vende vores opmærksomhed mod the first chapter, the first paragraph of that chapter, det første kapitel, den første paragraf i det kapitel, in the premier parable book called Christ Object Lessons. i den allerstørste lignelsesbog, som kaldes Christ Objects Lesson på engelsk. So in the English it's 17.1, in Portuguese I've been told it's 2.1. Så på engelsk, der er det side 17, paragraf 1, página 17.1 e no português 2.1. She'll begin in Christ parable teaching. Aqui no ensino de Cristo. den begynder med i Kristus So we're going to read the lignelseslære. whole paragraph. Så vi vil læse hele paragrafen. DJ 2.1. Hopefully people have got it available in English because we're only going to read the Portuguese. Jeg håber, at vi har den på portugisisk, for vi vil kun læse den på engelsk. Yeah, please. I Kristus lignelseslære bliver det samme princip set som i hans egen mission til verdenen. Så vi kan blive bekendt med hans guddommelige karakter og liv, tog Kristus vores natur og levede iblandt os.
Guddommelighed blev åbenbaret i menneskelighed. Den usynlige herlighed i den menneskelige form. Mennesker kunne lære af det ukendte gennem det kendte. Himmelske ting blev åbenbaret gennem det verdslige. Gud blev åbenbaret i menneskets lignelse. Sådan var det også i Kristus lære. Det ukendte blev illustreret af det kendte. Guddommelige sandheder blev vist ved verdslige ting, som folket var mest bekendt med. No, just paragraph 1. Kun paragraf 1. So, hopefully you find it a relatively interesting opening paragraph. Så jeg håber, I finder den her indledende paragraf forholdsvis interessant. Not sure how carefully you followed along, Jeg ved ikke, hvor godt I kunne følge med, but I want to go back over the paragraph men jeg vil gerne gennemgå paragrafen and just see if we can learn some things that Ellen White wants to show us. og se, om vi kan lære nogle ting, som Ellen White forsøger at vise os. So we'll go to the first sentence, back to the first Så vi sentence. vil gå tilbage til den allerførste sætning. In Christ's parable teaching, I the same Kristus principle is lignelseslære seen bliver det as his samme own princip mission to set the world. som i hans egen mission til verden. Por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo. So what I want us to see, Så det, som jeg gerne vil have, at vi ser, an important word in this sentence, et vigtigt ord i den her sætning, is the word as. er ordet som. O mesmo, Now when you see that word, Når man ser det ord, quando vocês veem essa palavra no inglês como, Portuguese, på engelsk er ordet as, på N-E-M. dansk vil det oversættes til som. Oh, okay. only the O. The first O. Separate word. Okay. E-M. M-E-S-M-O. Sorry. M-E-N, M-E-S-M-O. M-E-S, M-E-S-M-O. M-O. O mesmo. Okay. So I want us to remember that word, and I guess Så jeg vil gerne have, at vi husker det similar ord, words to that, not og always the same. måske også andre lignende ord som det. Creio que seja, no caso, algo similar, não o mesmo. When you see that word, Quando vocês Når man ser det ord, the first thing you think det første du tænker pensam, is what? er hvad? Hvad bør det være? Parable. En lignelse. She's comparing two things. Hun sammenligner to ting. Can we see that? vocês veem isso? So we want to see, what is she comparing? Så vi vil gerne se, hvad det er, hun sammenligner. O que ela está comparando? On the left-hand side, På venstre siden, No lado esquerdo, what is she talking about? hvad taler hun så om? He's teaching. Hans lærer. So I've got teaching, Så jeg har lærer, S-I-N-O. so his teaching så hans lærer is going to be compared to, vil blive sammenlignet med. and if you compare something, Og hvis du sammenligner noget, what are you saying? hvad siger du så? Essentially, Dybest set, they're equal. at de er det samme. Depends on the context. Sometimes it's not always equal. Det afhænger af konteksten. Nogle gange er de ikke altid lige med Sometimes hinanden. it's not equal. Samtidig er de ikke lige med hinanden. True, first letter. Sandhed, det første The bogstav. true king of the north Den sande Nordens konge and the counterfeit king of the north. og den forfalskede Nordens konge. I could say that they're equal, they're the same. Jeg kunne sige, at de er lige med hinanden, at de er det samme, Depending on the point that I want to make. afhængig af, hvilken pointe jeg vil få But frem. because they're polar opposites, Men fordi de er fuldstændige I could also modsætninger, say that they're not the same. kunne jeg også godt sige, at de ikke er det samme. But it'd still be the same result. Men det vil stadig være det samme resultat. When he's doing something, Når han gør noget, it would be a counterfeit of what this person would be doing. vil det være det forfalskede af, hvad denne person gør.
So more often than not, we can use the sign equals. Så oftest så kan vi bruge lighedstegnet imellem. I'm not trying to say if he's very evil, then he's very Jeg evil. forsøger ikke at sige, at når den her person er rigtig ond, så er den her person også rigtig ond. It's the opposite, in fact. Det er det modsatte faktisk. Coming back to our example, Lad os gå tilbage til vores eksempel. Christ's parable teaching Kristus lignelseslærer is the same as what? er det samme som hvad ifølge What's it the paragrafen? same as? Hvad er det samme som? His mission. Hans mission. So his teaching is the same as his mission. Så hans lære er det samme som hans mission. What is his mission? Hvad er hans mission? What's the mission of Christ? Hvad er Kristus mission? Salvation. Frelse. So his mission Så hans mission, is to save. det er at frelse. That's what his mission is. Det er, hvad hans mission er. So he's going to teach you how to be saved Så han vil lære dig, hvordan du bliver frelst by the way he lives. ved måden, som han lever sit liv på. See that? Kan vi se det? What's his teaching methodology? Hvad er hans læremetodik? Måden, som han Parables. lærer ved, det er gennem lignelser. If his teaching is the same as his mission, Hvis hans undervisning er den samme som hans mission eller hans lære, and his teaching is parables, og hans lære eller undervisning er lignelser, what must his life be? hvad skal hans liv så være? It must be a Det parable. bliver nødt til at være, og det skal være en lignelse. So the life of Christ is a parable, and his teaching is a parable. Så Kristus liv er en lignelse, og hans lære og hans undervisning er So en what's he lignelse. doing? Så hvad gør han? He's living Han lever what he's teaching. det, som han lærer. His life Hans liv and his lessons og hans lektioner are the og same lektier thing, er de samme ting, but it's more significant than that, men de er endnu mere betydningsfulde end det. because what is a parable? For hvad er en lignelse? Take your choice of phrases or words. Vælg selv af de her ord, vi har skrevet herop. Which one do you want to bring down to this example? Hvilke ord vil du drage ned til dette eksempel? Do you want to use juxtapositioning, Vil du bruge ordet compare juxtaposition, and contrast, sammenligning og kontrastering, natural or spiritual? det naturlige og det åndelige? Okay, so we've got different answers. Okay, så vi har nogle forskellige svar. There's not one correct one, Der er ikke et rigtigt svar, because they're all synonyms. for de er alle synonymer. But I want to suggest Men jeg vil gerne foreslå, the one that I want us to think of det som jeg gerne vil have, vi tænker på, is the natural and the spiritual. er det naturlige og det åndelige. So what do I put here? Så hvad skriver jeg her? The natural or the spiritual? Det naturlige eller det åndelige? Just the spiritual? Kun det åndelige? Both. Begge ting. The lily of the valley is a natural Liljen i illustration dalen er en naturlig illustration of the growth of a Christian. på den kristnes vækst. That's his teaching. Det er hans lære, So it's the natural and the spiritual. That's what he's going to teach. så det er det naturlige og det åndelige. Det er det, som han vil What goes lære. on this side? Hvad skriver vi på den her side? The same thing. We're all Den samme mathematicians ting. here. Er der ingen matematikere The her? natural Det and the naturlige spiritual. og det åndelige. So in his mission, Så i hans mission he's going to live a parable. vil han udleve en lignelse. And what is a living parable? Og hvad er en levende lignelse? It's the natural and the spiritual. Det er det naturlige og det åndelige. We don't call that natural and spiritual. Vi kalder det ikke det naturlige og det åndelige. What do we call it? Hvad kalder vi det, When you look at Jesus, når vi kigger på Jesus?
the human, det menneskelige and the divine. og det guddommelige. Can you see Kan I se, if it's necessary for him to teach us at hvis det er nødvendigt for ham at lære os spiritual things åndelige ting through nature? gennem naturen? Why? Hvorfor? Because we can't see the spiritual. For vi kan ikke se det åndelige. So you have to look to the natural, Så man bliver nødt til at se på det naturlige, the visible, det synlige, to understand for at forstå the invisible. det usynlige. So the invisible things Så de usynlige ting are shown by the visible. illustreres og ses gennem de synlige. If that's the only way to teach you about God, Hvis det er den eneste måde, som man kan lære om Gud på, when he comes to earth, når han kommer til jorden, it's not something that would be nice to do. det er ikke noget, der vil være rart og godt at gøre. He doesn't even have a choice. Han har faktisk ikke noget valg. What is he forced to do? Hvad er han tvunget til at gøre? He's forced to come Han, as a human being han tvinges til at komme som et menneskeligt in væsen, order to do what? for at gøre hvad? To explain For at forklare os the spiritual det åndelige, or the divine. eller det guddommelige. You can't understand the divine unless you see the human. Man kan ikke forstå det guddommelige, medmindre man ser det menneskelige. There are many people, Der er mange folk, in fact, the vast majority of Adventists, faktisk langt størstedelen af adventister, many people in this movement mange personer i den who her don't bevægelse, understand about the nature of Christ. som ikke forstår Kristus natur. They don't understand about the nature of a human being. De forstår ikke et menneskes sande natur. This is not an exhaustive study on the subject. Det her er ikke et udtømmende studie på emnet. But all I want to say, Men alt jeg gerne vil sige, partly of what I want to say, til dels alt det jeg gerne vil sige, in a passing sentence, just a benign looking sentence, i en sætning, der ser så banal ud, benigna ou boa, positiva, inocente, which is the lead sentence hvilket er den allerførste indledende sætning sentença inicial, of the lead paragraph af den indledende paragraf parágrafo primeiro, of the lead chapter af det indledende kapitel in this book about parables. i den her bog, der handler om lignelser. She's showing us Så viser Ellen White os, what Christ's nature looks like. hvad Kristus natur så ud som, If you can just read those words and see what they mean. hvis man blot kan læse de ord og se, hvad de betyder, To deconstruct the sentence. og adskille sætningen af split-sætningen af, When you understand how parables work, når man forstår, hvordan lignelser de fungerer og virker. Christ does not have a choice Kristus har ikke et valg to die in heaven for us. til at dø i himlen for os. In fact, none of you have met Christ. Faktisk har ingen af jer mødt Kristus. You have no idea where he died. I har ingen idé om, hvor han døde. In reality, it makes no difference to you. I realiteten gør det ingen forskel for jer. He could have died anywhere. Han kunne dø hvor som helst. Certainly could have died in heaven. You wouldn't have known any difference. Han kunne uden tvivl have været død i himlen. Det har ikke gjort nogen forskel. So why does he have to come to earth? Så hvorfor tvinge hans til at blive I nødt know til at most komme of til you will jorden? say, Jeg ved, de fleste af jer vil sige, to be our example in for at all være things. vores eksempel i alle ting. Og I'm saying, forbillede i alle yes, ting. that's correct. Jeg siger, ja, det er korrekt. But it goes deeper than that. Men det rækker dybere end det. This is what Paul tries to develop in his theology in the New Testament. Det er det, som Paulus forsøger at udvikle i hans teologi i det nye testamente. It's all based upon parable teaching, Det er alt sammen baseret på lignelseslære, where he shows hvor han viser, that the methodology of teaching at den is undervisningsmetodik identical er to the identisk, methodology of life or mission. at den metodik er identisk med missionen eller livet. And what does Paul call his sheep, Hvad kalder Paulus sin får, his disciples? hans disciple? He says, you are living Han siger, I er levende
letters. Breve. In the English, it's epistles, På engelsk er det epistles. same as Portuguese. He says you're living Han epistles. siger, I er levende breve. What does that mean, you're living Hvad epistles? betyder det, at I er levende breve? It means when you see this person, Det betyder, at når man ser en person, når I ser you can personen, read them. så kan I læse dem. And what are you reading? Og hvad læser I, When you read a person, når man læser en person? by the way, there's so much truth in that statement, Forresten, der er så meget sandhed i den udtalelse. because what people are doing are judging For hvad folk gør, det er, at de dømmer, if you're a true follower of Christ or not. om man er en sand Kristus We all følger have eller a ej. great problem about judging people. Jeg har lidt et problem med at dømme folk. Paul not only recommends it, he says it's essential. Paulus rekommenderer det ikke blot, han siger, at det er absolut nødvendigt. So, if Christ is going to teach Så hvis Kristus lærer what he lives, det, som han egentlig and we're lever, supposed to be living books, og vi skal være levende bøger, how should we live? hvordan bør vi så leve? What does Christ offer us? Hvad tilbyder Kristus os? We read that in the baptismal devotion yesterday. Vi læste det i dåbsandagten i går. He offers us his life. Han tilbyder os sit liv. What life does he offer us? Hvilket liv tilbyder han os? Which bit of it? Hvilket stykke er det? Hvilken del er det? This bit or this Den her bit? del eller den her del? The human or the divine? Det menneskelige eller det guddommelige? Now it might seem obvious Det kan måske se if you åbenlyst start ud, working the details out. indtil man begynder at se på detaljerne. But he, Men han, this is us. det der er os, He's going to offer us one thing, han vil tilbyde os én ting. his divinity, Hans guddommelighed. not his humanity. Ikke hans menneskelighed. Why won't he offer us his humanity? Hvorfor vil han ikke tilbyde os sin menneskelighed? Because it's the same as ours. Fordi det er den samme som vores. His natural is the same as our natural. There's no difference. Det naturlige i ham er det samme som det naturlige i os. Der er ingen forskel. Our church has had conference after conference, argument after argument about the nature of Christ. Vores kirke har haft konference efter konference, argument efter argument om Kristus natur. Many of you may not be clear upon what his nature is and how it operates. Mange af jer har måske heller ikke klarhed om, hvad hans natur er og hvordan den fungerer. It's extremely easy to see Det er ekstremt let at se, when you start laying out parables. når man begynder at udlægge lignelser. How should we teach? Hvordan bør vi lære og undervise The natural and the spiritual. det naturlige og det We åndelige? should be using parables Vi burde benytte lignelser to bring across the truth in God's word. for at overbringe sandhederne fra Guds ord. If you're not living what you're preaching, Hvis man ikke lever det, som man prædiker, or if you're not preaching in parables, eller hvis man ikke prædiker i lignelser, can you be a representation of Christ? kan man så være en Kristus ambassadør? Of course you can't. Selvfølgelig kan man ikke det. We're not his disciples. Vi er ikke hans disciple. Nós somos os discípulos dele. If we don't copy him, Hvis vi ikke kopierer ham, we don't use the same teaching style that he used. hvis vi ikke bruger den samme lærer, som han benyttede, And we're certainly not his disciples og vi er bestemt ikke hans disciple, if we don't live what we preach, hvis vi ikke lever, hvad vi prædiker, just like Jesus had to. præcis som Jesus blev nødt til at gøre. Doesn't even have a choice. That's what I want us to see. Jeg vil gerne have, at vi ser, at han ikke havde noget valg. In Christ's parable teaching, we see the Kristus- same principle as seen in his own mission to the world. I Kristus lignelseslære ser vi de samme principper, som man kan se i hans egen mission til verden. Why? Hvorfor? She answers it in the second sentence. Hun besvarer spørgsmålet i den næste sætning. So that we might become acquainted with his divine character and life, Så at vi kunne blive bekendt med hans guddommelige karakter og liv og
og få kendskab not til his dette. human character. Ikke hans menneskelige karakter. It's his divine character. Det er hans guddommelige karakter. In order to understand that, For at forstå det, Christ took our nature and dwelt amongst us. tog Kristus vores natur til sig og levede iblandt os. E habitou entre nós. The nature that he took Den natur, som han påtog was sig, our nature, var vores natur, and he had to do that og han blev nødt til at gøre det, so that we could become acquainted så at vi kunne blive bekendt med Familiarizar. with his divine character. hans guddommelige karakter. And there is so much misunderstanding of this explanation, Der er så mange misforståelser om den her forklaring, Essa explicação. but I want to just give it very simply for us. men jeg vil gerne give den meget simpelt for os. Udlægge den meget simpelt for os. Vocês de forma bem simples. We have many questions Vi har mange spørgsmål about the vows that you heard read yesterday. om de løfter, som I hørte blev læst op i går aftes til dåben. And the one that confuses people the most Og den, som forvirrer allerflest, As pessoas, o que mais confunde as pessoas is the vow that deals with the human nature. er det løfte, som omhandler det menneskelige natur. When Jesus was baptized, Da Jesus blev døbt, he goes into the wilderness, han går ud i ørkenen, and he comes back. han kommer tilbage. What does John the Baptist do Hvad gør Johannes døberen, when he sees him? når han ser ham? He shouts out and points to him. Han råber op og peger på ham. And what does everyone do? Og hvad gør alle? They turn De vender sig, and they look at that crowd of people, og de kigger på den gruppe mennesker. and what do they see? Og hvad ser de? Nobody. Ingen. Nobody special. Ingen særling. Ingen, They just ikke nogen see særlig what kind of person. a human being. De ser blot, hvilken form for menneske. Just a normal kind of human being. Et helt normalt menneske. Is that one Er det denne her, or that one? eller den her? It's this one, isn't it? Det er den her, er det ikke det? You remember I husker, when you deal with parables, at når man behandler og arbejder med lignelser, the natural illustrates the spiritual. det naturlige illustrerer det åndelige. How? Hvordan? You hear it, Man hører det, but more often than not, you see it. men oftest så ser man. frequentemente na aula você vê, você enxerga. Sometimes you can feel it. Samtidig kan man føle det. You feel the rain coming on you, pouring on you. Man føler regn, der skyller over en og regner ned på en. Feels like the Holy Spirit coming upon you. Det føles som, når Helligånden kommer over en. Como quando o Espírito Santo vem sobre você. You see the sun rise. Man ser solen stige op. You conceptualize the Son of Righteousness arising with healing in his wings. Man kan forstå, at det er retfærdighedens sol, der står op med helbredelse i et vinger. Det er et citat I'm fra just Bibelen. quoting. It's a concept of Jesus. Det er et koncept om Jesus. If you agree with this, Hvis du er enig i let me det, just take the next step. lad mig blot gå til det næste skridt. If you don't, Hvis du ikke I don't know accepterer why. det, jeg ved ikke hvorfor. I don't know what you would disagree on. Jeg ved ikke, hvad det er, at man vil være uenig i. If Christ has only got these two parts, Hvis Kristus kun har disse to dele, and I look at him, og jeg ser på ham, what does he look like? hvordan ser han så ud? The same or different? Den samme eller forskellig? He was made in the likeness. Han blev skabt i vores He billede. looks the same. Han ser ud, som vi gør. Which bit of him looks the same? Hvilken del af ham ser ud, som vi The gør? bit that you can see, Den del, som du kan se. not the bit Ikke den del, that you can't som du see. ikke kan se. We get that? Forstår vi det? Which bits of Jesus you see? Hvilken del af Jesus kunne man se? It's the outside. Det er det ydre. You can't see the inside. Man kan ikke se det indre. So when he took humanity and divinity, the natural and the spiritual, Så da han påtog sig det guddommelige og det menneskelige, det åndelige og det naturlige, where's the natural? hvor er det naturlige så? Inside or outside? Indeni eller udenpå?
Where's the human? Hvor er det menneskelige? Inside or outside? Indeni eller udenpå? Outside. Udenpå. On the inside. Indeni. This is the spiritual. Det der er det åndelige. Did he take human nature on the inside? Påtog han sig den menneskelige natur indeni? This thing here. Denne ting her. Did he have this on the inside? Havde han denne inden i sig? He could not have. Det kunne han ikke have haft. The vast majority of Adventists believe that he did. Størstedelen af adventister tror, at han havde, og at han And gjorde there's det. confusion on this issue. Og der er stor forvirring på dette område. Most conservative Adventists like you De fleste konservative adventister som jer, believe that what's on the inside is this humanity, and it's Tror. not. at det der er indeni er den her naturlige menneskelighed, og det er A det ikke. simple exercise in parable teaching would show you this. En simpel øvelse i lignelseslære vil vise dette. If we're supposed to be living parables, Hvis vi bør være levende lignelser, what should you see on the outside? hvad burde man så kunne se udenpå? The human. Det menneskelige. And what's on the inside? Og hvad er indeni? The divine. Det guddommelige. You will have argument after argument with Adventists, Du vil have argument efter argument med adventister. not only on prophecy, Ikke kun om profeti, but also upon divinity. men også om guddommelighed. And the core of the problem Og problemets kerne is that we don't understand how to handle parables. er, at vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere lignelser. We'll stop here. Vi vil stoppe her. What I want to do in the next study Det jeg gerne vil gøre i det næste is studie, finish off this paragraph det er at afslutte denne paragraf and see how she compares og se, hvordan hun sammenligner and contrasts these two subjects. og kontrasterer disse to emner. Let's pray. Lad os bede. Heavenly Father, we thank you. Himmelske Far, vi takker dig. We thank you, Lord, for the broad understanding of the third angel's message. Vi takker dig for den brede forståelse af den tredje engels budskab. Terceira mensagem angélica. May it be our prayer as we kneel before you Må det være vores bøn, som vi knæler foran dig, Ajoelharmos diante de ti. that we are thankful at vi er taknemmelige, Ser gratos that you have brought us here to this camp du har bragt os her til denne lejr, essa campanha to learn of you, for at lære om dig, to be glorified through you. for at være herliggjort igennem dig. May each of us Må hver enkelt en af not os only teach, ikke kun lære, but experience men også erfare og opleve, what it means to be a parable. hvad det vil sige at være en lignelse. In Jesus' name, I Jesu navn. amen. Amen.